Kitab Al-Hawalah, Pengalihan Hutang. Bab akad hawalah, dan apakah seseorang dapat menarik kembali hawalahnya? صحيح البخاري 2125. حدثنا الحله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل للغني ظلم، فإذا أتبع أحدكم على مالي فليتبع. Sahih Bukhari 2125 telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Abu Az-Zanad dari Al-A'raj dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, menunda membayar hutang bagi orang kaya adalah kezaliman, dan apabila seorang dari kalian hutangnya dialihkan kepada orang kaya, hendaklah dia ikuti. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Al-Hawalah, Pengalihan Hutang. Bab jika hutang dipindahkan kepada orang yang mampu maka ia tidak boleh menolak. صحيح البخاري 2126. حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن ابن ذكوان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مطل للغني ظلم، ومن أتبع على مالي فليتبع. Sahih Bukhari 2126 telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Ibnu Zakwan dari Al-A'raj dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, menunda membayar hutang bagi orang kaya adalah kezaliman, dan apabila seorang dari kalian hutangnya dialihkan kepada orang kaya, hendaklah ia ikuti. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Al-Hawalah, Pengalihan Hutang. Bab memindahkan hutang orang yang sudah meninggal itu dibolehkan. صحيح البخاري 2127. حدثنا المكي بن إبراهيم حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجنازة فقالوا: صل عليها، فقال: هل عليه دين؟ قالوا لا. قال: فهل ترك شيئا؟ قالوا لا. فصلى عليه ثم أتي بجنازة أخرى فقالوا: يا رسول الله صل عليها. قال: هل عليه دين؟ قيل: نعم. قال: فهل ترك شيئا؟ قالوا: 3 دنانير. فصلى عليها ثم أتي بالثالثة فقالوا: صل عليها. قال: هل ترك شيئا؟ قالوا: لا. قال: فهل عليه دين؟ قالوا: 3 دنانير. قال: صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة: صل عليه يا رسول الله وعلي دينه. فصلى عليه. Sahih Bukhari 2127 telah menceritakan kepada kami Al-Maki bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami Yazid bin Abi Ubaid dari Salamah bin Al-Akwa radhiyallahu anhu berkata, kami pernah duduk bermajlis dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dihadirkan kepada beliau satu jenazah, kemudian orang-orang berkata, salatilah jenazah ini. Maka beliau bertanya, apakah orang ini punya hutang? Mereka berkata, tidak. Kemudian beliau bertanya kembali, apakah dia meninggalkan sesuatu? Mereka menjawab, tidak. Akhirnya beliau mensolatkan jenazah tersebut. Kemudian didatangkan lagi jenazah lain kepada beliau, lalu orang-orang berkata, wahai Rasulullah, salatilah jenazah ini. Maka beliau bertanya, apakah orang ini punya hutang? Dijawab, ya. Kemudian beliau bertanya kembali, apakah dia meninggalkan sesuatu? Mereka menjawab, ada, sebanyak 3 dinar. Maka beliau bersabda, salatilah saudaramu ini. Berkata Abu Qatadah, salatilah wahai Rasulullah, nanti hutangnya aku yang menanggungnya. Maka beliau mensolatkan jenazah itu. Menurut ijma ulama sahih.
Kitab Al-Hawalah, Pengalihan Hutang. Bab firman Allah dan, jika ada orang-orang yang kamu telah bersumpah setia. صحيح البخاري 2128. حدثنا السلط بن محمد حدثنا أبو أسامة عن إدريس عن طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: ولكل جعلنا موالي. قال وراث: والذين عاقدت أيمانكم. قال: كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجر الأنصاري دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، فلما نزلت ولكل جعلنا موالي نسخت ثم قال: والذين عاقدت أيمانكم إلا النصر والرفادة والنصيحة وقد ذهب الميراث يوصي له. Sahih Bukhari 2128 telah menceritakan kepada kami As-Saltu bin Muhammad telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dari Idris dari Tolhah bin Musharif dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Firman Allah yang berbunyi, dan bagi harta peninggalan kami jadikan para pewaris, dia berkata, artinya, itulah warisan. Dan ayat, dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, ia berkata, ketika orang-orang muhajirin sampai di Madinah, seorang muhajir mewarisi orang Ansor yang tidak memiliki hubungan kekeluargaan karena persaudaraan yang dipersaudarakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di antara mereka. Ketika turun ayat, dan bagi harta peninggalan kami jadikan para pewaris, maka ayat ini menghapus ketentuan tersebut. Kemudian dia berkata, sedangkan ayat, dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, tidak dipraktekkan lagi kecuali saling tolong-menolong, antara muhajirin dan ansar, pemberian dan nasihat, sedangkan warisan telah dihapus dan diberi wasiat. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Al-Hawalah, Pengalihan Hutang. Bab firman Allah dan, jika ada orang-orang yang kamu telah bersumpah setia. صحيح البخاري 2129. حدثنا قتيبة حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: قدم علينا الرحمن بن عوف فآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع. Sahih Bukhari 2129 telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ja'far dari Humaid dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Abdurrahman bin Auf datang menemui kami lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan dia dengan Sa'ad bin Arabi. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Al-Hawalah, Pengalihan Hutang. Bab firman Allah dan, jika ada orang-orang yang kamu telah bersumpah setia. صحيح البخاري 2130. حدثنا محمد بن الصباح حدثنا إسماعيل بن زكريا حدثنا عاصم قال: قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه: أبلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حلف في الإسلام؟ فقال: قد حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داري. Sahih Bukhari 2130 telah menceritakan kepada kami Muhammad bin As-Sobbah telah menceritakan kepada kami Ismail bin Zakaria telah menceritakan kepada kami Asyim berkata, aku bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, apakah sampai kepadanya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, tidak ada perjanjian dalam Islam. Maka dia berkata, sungguh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membuat perjanjian antara orang Quraisy dan Ansor di rumahku. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Al-Hawalah, Pengalihan Hutang.
Bab barang siapa menanggung hutang orang yang sudah meninggal maka ia tidak boleh menariknya kembali. صحيح البخاري 2131. حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بجنازة ليصلي عليها فقال هل عليه من دين؟ قالوا لا، فصلى عليه. ثم أتى بجنازة أخرى فقال هل عليه من دين؟ قالوا نعم. قال صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة علي دينه يا رسول الله، فصلى عليه. Sahih Bukhari 2131 telah menceritakan kepada kami Abu Asyim dari Yazid bin Abi Ubaid dari Salamah bin Al-Akwa radhiyallahu anhu bahwa dihadirkan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam satu jenazah agar disalatkan. Maka beliau bertanya, apakah orang ini punya hutang? Mereka berkata, tidak. Maka beliau mensolatkan jenazah tersebut. Kemudian didatangkan lagi jenazah lain kepada beliau, maka beliau bertanya kembali, apakah orang ini punya hutang? Mereka menjawab, ya. Maka beliau bersabda, salatilah saudaramu ini. Abu Qatadah berkata, wahai Rasulullah, aku yang akan menanggung hutangnya. Maka beliau mensolatkan jenazah itu. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Al-Hawalah, pengalihan hutang. Bab barang siapa menanggung hutang orang yang sudah meninggal maka ia tidak boleh menariknya kembali. صحيح البخاري 2132. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا عمرو سمع محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قد جاء مال البحرين قد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا فلم يجئ مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر فنادى من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتنا فأتيته فقلت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا فحث لي حثيا فعددتها فإذا هي 500 وقال خذ مثليها. Sahih Bukhari 2132 telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah telah menceritakan kepada kami Sufyan telah menceritakan kepada kami Amru dia mendengar Muhammad bin Ali dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhum berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya tiba kepada kita harta dari negeri Bahrain aku pasti memberikan kepadamu sekian. Sekian dan sekian namun harta dari Bahrain tidak kunjung datang hingga Nabi Shallallahu alaihi wasallam wafat. Ketika harta dari Bahrain datang Abu Bakar memerintahkan dan berseru, siapa yang telah dijanjikan sesuatu atau dihutangi oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam hendaklah menemui kami. Maka aku mendatanginya dan aku katakan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah berkata kepadaku begini dan begitu. Lalu ia Abu Bakar memberiku setangkup, lalu aku menghitungnya ternyata ia berjumlah 500, lalu ia berkata, ambillah 2 kali lagi seperti itu. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Al-Hawalah, pengalihan hutang. Bab barang siapa menanggung hutang orang yang sudah meninggal maka ia tidak boleh menariknya kembali. صحيح البخاري 2133. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه فضلا فإن حدث أنه ترك لدينه وفاء صلى وإلا قال للمسلمين صلوا على صاحبكم فلما
فلما فتح له عليه الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضائه، ومن ترك مالا فلورثته. Sahih Bukhari 2133 telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Al-Laits dari Uqail dari Ibnu Syihab dari Abu Salamah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa pernah didatangkan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam seorang yang sudah meninggal dunia, jenazah yang meninggalkan hutang, maka beliau bertanya, apakah dia meninggalkan harta untuk membayar hutangnya? Jika diceritakan bahwa jenazah tersebut ada meninggalkan sesuatu untuk melunasi hutangnya, maka beliau mensalatinya, jika tidak maka beliau berkata kepada kaum muslimin, salatilah saudara kalian ini. Ketika Allah telah membukakan kemenangan kepada beliau di berbagai negeri, beliau bersabda, aku lebih utama menjamin untuk orang-orang beriman dibanding diri mereka sendiri. Maka siapa yang meninggal dunia dari kalangan kaum mukminin lalu meninggalkan hutang, akulah yang wajib membayarnya, dan siapa yang meninggalkan harta maka harta itu untuk pewarisnya. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Al-Hawalah, pengalihan hutang. Bab bertentangganya Abu Bakar di masa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. صحيح البخاري 2134. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل قال ابن شهاب فأخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين. وقال أبو صالح حدثني الحله عن يونس عن الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت: لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية. فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجر قبل الحبشة حتى إذا بلغ برك الغماد لقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة فقال: أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر: أخرجني قومي فأنا أريد أن أسيح في الأرض فأعبد ربي. قال ابن الدغنة: إن مثلك لا يخرج ولا يخرج، فإنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، وأنا لك جار، فارجع فاعبد ربك ببلادك. فأرتحل ابن الدغنة فارجع مع أبي بكر فطاف في أشراف كفار قريش فقال لهم: إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج، أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكلة ويقرأ الضيف ويعين على نوائب الحق؟ فأنفذت قريش جوار ابن الدغنة وأمنوا أبا بكر، وقالوا لابن الدغنة: مر أبا بكر فليعبد ربه في داره فليصل وليقرأ ما شاء ولا يأذين بذلك ولا يستعلن به، فإنا قد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساؤنا. قال: ذلك ابن الدغنة لأبي بكر، فاطفق أبو بكر يعبد ربه في داره ولا يستعلن بالصلاة ولا القراءة في غير داره. ثم بدأ لأبي بكر فإبتنا مسجدا بفناء داره وبرز فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن فيتقصف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون وينظرون إليه، وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك دمعه حين يقرأ القرآن. فأفزع ذلك أشرف قريش من المشركين فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقدم عليهم فقالوا له: إنا كنا أجرنا أبا بكر على أن يعبد ربه في داره وإنه جاوز ذلك، فإبتنا مسجدا بفناء داره وأعلن الصلاة والقراءة، وقد خشينا أن يفتن أبناءنا
ونساء نفاته، فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل، وإن أبى إلا أن يعلن ذلك فاسله أن يرد إليك ذمتك، فإن كرهنا أن نخفرك ولسنا مقرين لأبي بكر الاستعلان. قالت عائشة فؤتاب مدغنة أبا بكر فقال: قد علمت الذي عقدت لك عليه، فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترد إلي ذمتي، فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في رجل عقدت له. قال أبو بكر: إني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أريت دار هجرتكم، رأيت سبخ ذات نخل بين لابتين وهما الحرتان، فهاجر من هاجر قبل المدينة. حين ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجع إلى المدينة بعض من كان هاجر إلى أرض الحبشة وتجهز أبو بكر مهاجرا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: على رسلك فإني أرجو أن يؤذن لي. قال أبو بكر: هل ترجو ذلك بأبي أنت؟ قال: نعم. فاحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه، وعلى فراحلتين كانتا عنده ورق السمر 4 أشهر. Sahih Bukhari 2134 telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Al-Laits dari Uqail berkata, Ibnu Syihab maka dia mengabarkan kepada saya Urwah bin Az-Zubair bahwa Aisyah radhiyallahu anha istri Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, aku belum lagi balik ketika bapakku sudah memeluk Islam. Dan Abu Sholih berkata, telah menceritakan kepada saya Abdullah dari Yunus dari Az-Zuhri berkata, telah mengabarkan kepada saya Urwah bin Az-Zubair bahwa Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku belum lagi balik ketika bapakku sudah memeluk Islam dan tidak berlalu 1 hari pun melainkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang menemui kami di sepanjang hari, baik pagi ataupun petang. Ketika kaum muslimin mendapat ujian, Abu Bakar keluar berhijrah menuju Habasyah, Ethiopia, hingga ketika sampai di Barkal Gomat dia didatangi oleh Ibnu Ad-Dakhinah seorang kepala suku Seraya berkata, kamu hendak kemana, wahai Abu Bakar? Maka Abu Bakar menjawab, kaumku telah mengusirku maka aku ingin keliling dunia agar aku bisa beribadah kepada Tuhanku. Ibnu Ad-Dakhinah berkata, seharusnya orang seperti Anda tidak patut keluar dan tidak patut pula diusir karena Anda termasuk orang yang bekerja untuk mereka yang tidak berpunya, menyambung silaturahim, menanggung orang-orang yang lemah, menjamu tamu dan selalu menolong di jalan kebenaran. Maka aku akan menjadi pelindung Anda untuk itu kembalilah dan sembahlah Tuhanmu di negeri kelahiranmu. Maka Ibnu Ad-Dakhinah bersiap-siap dan kembali bersama Abu Bakar lalu berjalan di hadapan kafir Quraisy seraya berkata kepada mereka, sesungguhnya orang seperti Abu Bakar tidak patut keluar dan tidak patut pula diusir. Apakah kalian mengusir orang yang suka bekerja untuk mereka yang tidak berpunya, menyambung silaturahim, menanggung orang-orang yang lemah, menjamu tamu dan selalu menolong di jalan kebenaran? Akhirnya orang-orang Quraisy menerima perlindungan Ibnu Ad-Dakhinah dan mereka memberikan keamanan kepada Abu Bakar lalu berkata kepada Ibnu Ad-Dakhinah, perintahkanlah Abu Bakar agar beribadah menyembah Tuhannya di rumahnya saja dan sholat serta membaca Al-Quran sesukanya dan dia jangan mengganggu kami dengan kegiatannya itu dan jangan mengeraskannya karena kami telah khawatir akan menimbulkan fitnah terhadap anak-anak dan istri-istri kami. Maka Ibnu Ad-Dakhinah menyampaikan hal ini kepada Abu Bakar. Maka Abu Bakar mulai beribadah di rumahnya dan tidak mengeraskan sholat bacaan Al-Quran di luar rumahnya. Kemudian Abu Bakar membangun tempat sholat di halaman rumahnya sedikit melebar keluar di mana dia sholat di sana dan membaca Al-Quran.
Lalu istri-istri dan anak-anak kaum musyrikin berkumpul di sana dengan penuh keheranan dan menanti selesainya Abu Bakar beribadah. Dan sebagaimana diketahui Abu Bakar adalah seorang yang suka menangis yang tidak sanggup menahan air matanya ketika membaca Al-Quran. Maka kemudian kagetlah para pembesar Quraisy dari kalangan musyrikin yang akhirnya mereka memanggil Ibnu Ad-Dakhinah ke hadapan mereka dan berkata kepadanya, "Sesungguhnya kami telah memberikan perlindungan kepada Abu Bakar agar dia beribadah di rumahnya, namun dia melanggar hal tersebut dengan membangun tempat sholat di halaman rumahnya serta mengeraskan sholat dan bacaan, padahal kami khawatir hal itu akan dapat mempengaruhi istri-istri dan anak-anak kami, dan ternyata benar-benar terjadi. Jika dia suka untuk tetap beribadah di rumahnya silakan, namun jika dia menolak dan tetap menampakkan ibadahnya itu, mintalah kepadanya agar dia mengembalikan perlindungan Anda, karena kami tidak suka bila kamu melanggar perjanjian dan kami tidak setuju bersepakat dengan Abu Bakar." Aisyah berkata, maka Ibnu Ad-Dakhinah menemui Abu Bakar dan berkata, "Kamu telah mengetahui perjanjian yang kamu buat, maka apakah kamu tetap memeliharanya atau mengembalikan perlindunganku kepadaku, karena aku tidak suka bila orang-orang Arab mendengar bahwa aku telah melanggar perjanjian hanya karena seseorang yang telah aku berjanji kepadanya." Maka Abu Bakar berkata, "Aku kembalikan jaminanmu kepadamu dan aku ridho hanya dengan perlindungan Allah dan Rasul-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam." Kejadian ini adalah di Makkah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh aku telah ditampakkan negeri tempat hijrah kalian dan aku melihat negeri yang subur ditumbuhi dengan pepohonan kurma di antara dua bukit yang kokoh. Maka berhijrahlah orang yang berhijrah menuju Madinah." Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan hal itu, dan kembali pula berdatangan ke Madinah sebagian dari mereka yang pernah hijrah ke Habasyah, sementara Abu Bakar telah bersiap-siap pula untuk berhijrah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, "Janganlah kamu tergesa-gesa karena aku berharap aku akan diizinkan untuk berhijrah." Abu Bakar berkata, "Sungguh demi bapakku tanggungannya, apakah benar engkau mengharapkan itu?" Beliau bersabda, "Ya benar." Maka Abu Bakar berharap dalam dirinya bahwa dia benar-benar dapat mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berhijrah. Maka dia memberi makan 2 hewan tunggangan yang dimilikinya dengan dedaunan samur selama 4 bulan. Menurut ijma ulama sahih,